बंजारन चौपाल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा सवाल, भोंग मंदिर जैसे वाकयात आखिर कब तक होते रहेंगे? ये प्रोग्राम 3 अक़साद पर मुहित है। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा पेशे खिदमत है और जैसे कि हमने आपको बताया, आपसे शेयर किया कि बाबा कौम हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहली तकरीर हमारे लिए एक ऐसी बुनियाद है जिस पे हमारा आइन, हमारे कवानीन और पूरा मुल्की निज़ाम चलता है। और इस वतन अजीज़ पाकिस्तान में हमारी अक़लियतें, हम सब अपने अपने इबादत गाहों और घरों में महफूज हैं और हमारा आइन इस बात की गारंटी देता है। और जहां आइन और कवानीन की पासदारी के लिए भी अदालत उज़्मा मौजूद है। 2014 जस्टिस जिलानी साहब का फैसला हमारे सामने है, जिसका पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि ऐसी पुलिस तश्कील दी जाए जो ख़ास तरबियत याफ्ता हो अक़लियतों के इबादत गाहों की हिफाजत के लिए। तो लेकिन इसके बावजूद हमारे सामने भोंग मंदिर का वाक़या हो, कृष्णा मंदिर का वाक़या हो, चर्चिज़ के वाक़यात हो, हमारे सामने हैं। और अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के एक सीनियर तज्ज़िया निगार है, अक़लियती अमूर पर ख़ास नज़र रखते हैं, जनाब समीर अजमल साहब से बात करते हैं कि वो इस इशू को किस नज़र से देखते हैं। इमराना, आपने ये बहुत अच्छा ये सवाल जो उठाया है। अब मामला ये है कि ये जो रहीमिया खां मंदिर पर जो हमला हुआ, ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है। आपको याद होगा जब शांति नगर का वाक़या हुआ था, खानेवाल में पूरे गांव को जला दिया गया था मसीहों का, और आप भी मेरे साथ वहां पर जाती रही हैं। उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो वहाँ पर गए और उन्होंने जाके वहाँ एक चर्च के ऊपर बाकायदा वो सफ़ेदी करके ये ऐलान किया कि हम मसीहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। और उस वक्त भी ऐसे नज़र आ रहा था जैसे कि बिल्कुल पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे, यहाँ की मजहबी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा और हर तरफ सुकून हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। अब ये जो रहीमिया खां वाला वाक़या हुआ, इसमें जो अदालत ने जजमेंट दी है ये बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अक़लियतों की इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इसके लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई जाए। ये वही जजमेंट है जो इससे पहले जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी अपने एक फैसले में दे चुके हैं, मगर इस पर इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा। और मैं इस हवाले से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जब आप मुल्तान में हम रहे हैं, आपने भी इस हवाले से कवरेज की। गोजरे का वाक़या जब हुआ है तब भी आप मेरे साथ जाती रही हैं। और ये सारे इवेंट जो है, जब एक दफ़ा कोई हादसा होता है तो उसमें ये नज़र आता है कि बहुत जल्द हुकूमती इदारे जो हैं वो सामने आ गए हैं और सारे मामला ठीक हो रहे हैं और हुकूमतें जो हैं वो और अदलिया जो है और पुलिस के महकमे जो हैं सारे के सारे जो इस वक्त एक पेज पर हैं। लेकिन जब वो कुछ देर गुजर जाती है उसके बाद फिर हालात बदल जाते हैं। तो मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि हुकूमत इस वाक़या को संजीदगी से ले। ये महज अदालती फैसलों का ऐलान करना या खबरों में दे देना, इससे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं होगा। हम लोग, जिसमें आप भी शामिल हैं, आपने मिनॉरिटीज़ के बहुत सारे इश्यूज़ कवर किए हैं और बहुत सारे हसास मामला। जी बिल्कुल समीर अजमल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ख़ास तौर पर आईन पाकिस्तान और जस्टिस जिलानी के इस फैसले को संजीदगी से देखना चाहिए और इस पर हुकूमत को ऐसे बेबाक और अमली इक़दामात उठाने चाहिए जिससे हमारी अक़लियतें खुद को महफूज समझें, क्योंकि हम सब शाना बशाना तरक्की की जानिब अगर गामज़न हैं तो इसमें हमारा कोई भी फरीक, हमारा कोई भी शहरी जो है खुद को तनहा महसूस ना करे। और ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि ज़िला रहीमिया खान में मंदिर पर वाक़े पर कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर होने वाली एक करारदाद में अक़लियतों ने खुद को गैर महफूज ज़ाहिर करते हुए इस बात को भी ये कहा कि अब अक़लियतें इन छोटे छोटे इलाकों में जहां उनके अपने घर हैं, जन्म भूमि है, वहां से बड़े शहरों में या दूसरे इलाकों में नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। इसी हवाले से हम अपने एक और हिंदू बरादरी के, वो हमारी बरादरी के पाकिस्तानी हैं, वो हमारे शहरी हैं, हमारे भाई हैं, हम अपने हिंदू रहनुमा नरेश चांद से बात करते हैं कि वो इस हवाले से समाजी सियासी शख्सियत हैं, उनका क्या कहना है। सिर्फ एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, वो है हमारे साबका चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब। तसद्दुक़ जिलानी साहब ने एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, जब वो जज थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक जजमेंट दी थी। उसमें पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं,
پر میں کسی اور پوائنٹ پہ نہیں، صرف ایک پوائنٹ نمبر 5 اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ پوائنٹ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ ایک تو ہماری امن و امان جو ہمارے ملک کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ریسنٹلی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے مندروں پہ اٹیک ہوا، کچھ چند شر پسند عناصر نے چھوٹی سی بات کے اوپر اور بہت بڑے نقصانات کیے انہوں نے، جیسا کہ ٹیری مندر کے پی میں ہے اور بھونگ شریف میں گنیش مندر رحیم یار خان۔ بہت دل دکھتا ہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان تصدق جیلانی صاحب، انہوں نے کچھ سال پہلے چند نکات پہ ایک ججمنٹ دی تھی، اور انہوں نے تمام پاکستان کے ادارے، چاہے وہ ہیومن رائٹ کے ہیں، چاہے وہ ہمارے آئی جی پنجاب، آئی جی کے پی کے، چاروں صوبوں کے آئی جیز، انٹیریئر منسٹریز اور اسٹیٹ کے جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو یہ ججمنٹ امپلیمنٹ کرنے کے لیے آرڈر کیا تھا۔ پر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک پوائنٹ نمبر 5 پر، باقی کی میں بات نہیں کروں گا، صرف پوائنٹ نمبر 5 کیونکہ بہت ضروری ایک اہم پوائنٹ ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ تمام مائنورٹیز پاکستان میں بسنے والی، ان کے عبادت گاہوں کو، ان کی عبادت گاہوں کے لیے اسپیشل پولیس فورس تیار کی جائے۔ اور اس پہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مجھے، خاص کر کہ ابھی تک اتنے سال گزر گئے، ہمارا ایک بھی مائنورٹی کا بندہ، چاہے وہ کرسچن ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، ایک بھی بندہ ہمارا پولیس فورس میں۔ جی نریش، واقعی قانون اور جسٹس جیلانی صاحب کے اس فیصلے پر اگر عمل درآمد ہو جائے تو ہماری اقلیتیں خود کو ذہنی طور پر اور ہر طرح سے محفوظ سمجھیں۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سروند کمار بھیل صاحب، جو کہ کوارڈینیٹر ہیں پاکستان شیڈول کاسٹ الائنس کے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سروند کمار بھیل صاحب، ونتی کرتا ہوں کہ جس طرح ہم پاکستان کے محب وطن پاکستانی ہیں، اور 2014 میں سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب نے، تصدق جیلانی صاحب نے جو ججمنٹ دی ہے، اس کے اندر جو بھی عبادت گاہیں ہیں، جس طرح مندر ہے، گرجا گھر ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ گردوارے ہیں، وہاں پہ جو بھی کمیونٹی ہیں، ان کے اپنے کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، نوجوان، ان کو اسپیشل ٹریننگ دے کر وہاں پہ ان کو سیکورٹی کے لیے تعینات کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں اس پہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہماری پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سے التجا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں کی اسٹیٹ سے بھی ہماری ونتی ہے، التجا ہے کہ ہم پاکستان کے محب وطن پاکستانی ہیں، جو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے اس پہ امپلیمنٹ کروایا جائے۔ جس طرح کہ حالیہ رحیم یار خان کا جو واقعے کا مندر کا جو واقعہ ہوا ہے، اس طرح کے ایسے واقعے رونما نہ ہوں۔ جس طرح ان کے ساتھ ساتھ کافی ججمنٹ پہلے بھی آئی ہے۔ جس طرح میں بلانگ کرتا ہوں پاکستان شیڈول کاسٹ کے حوالے سے، یہ سینسز ہے 2017 کی سینسز میں پاکستان شیڈول کاسٹ کا کھانا 5ویں نمبر پہ ہے۔ اس طرح ہمارے جو گزٹ آف پاکستان ہے، اس کے اندر بھی جو 12 نومبر 1957 سے گزٹ آف پاکستان ہے، اس میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے نکلا ہے، جس میں 40 ذاتوں کو شیڈول کاسٹ کہا گیا ہے۔ یہ 40 ذاتیں ہیں، جس میں کولی، بھیل، میواڑ، جوگی، جنڑا، سانسی، سامی، والمیکی وغیرہ، دوسرے جو بھی باگڑی وغیرہ، اور اس طرح سے 2006 کی ایک ججمنٹ ہے شیڈول کاسٹ کے 6% کوٹا کے حوالے سے، ڈاکٹر اپنا جسٹس رانا بھگوندہ صاحب نے دی ہے، اس پہ بھی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ 2006 کی ججمنٹ ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزوں کے لیے ہمارے 6% کوٹا کے لیے ہم نے جو 1 مین کمیشن بنی ہے، جس کا چیئرمین ڈاکٹر شعیب صدر صاحب ہے، اس کے پاس بھی اپلیکیشن موو کی ہے، اس پہ بھی کچھ پروگرس ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر شعیب صدر صاحب کی طرف سے بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لکھا ہے کہ 6% کوٹا دی جائے شیڈول کاسٹ کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان بنانے میں شیڈول کاسٹ کا بڑا کردار ہے۔ قانون کا پہلا منسٹر جوگیندر ناتھ منڈل تھا۔ اس حوالے سے ہم کہتے ہیں پاکستان میں قانون تو بہت اچھے ہوئے ہیں، اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے، جس طرح لوگوں میں جو بے چینی ہے اور لوگوں میں جو بھی ایک احساس محرومی ہے وہ ختم ہو سکے۔ شکریہ آپ کا خادم سروند بھیل۔
जी सरवंत कुमार भील साहब, आपने भी हमारे ही मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया, हमारे ही सवाल को कि आखिर इस मंदिर जैसे जो हमारा भोंग का मंदिर है, इस मंदिर जैसे वाक़यात अचानक हमले और दहशतगर्दी कब तक होती रहेगी। और आपने भी जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब के फैसले के पॉइंट नंबर 5 को अहम करार दिया। और इस हवाले से हमारे साथ आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के जनरल सेक्रेटरी रवि दवानी साहब मौजूद हैं। और चूंकि हमने देखा कि हिंदू बरादरी खास तौर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, और ऐसे हालात में हमारे अक़लियती रहनुमा, अक़लियती तर्जुमान क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं रवि दवानी एडवोकेट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि तसद्दुक़ जिलानी साहब की जो वर्डिक्ट आई थी, जो उन्होंने सोमोटो एक्शन लिया था 22 सितंबर 2013 को, और जिसको फुल बेंच ने मतलब सुना था, जिसमें जनाब जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब थे, जनाब जस्टिस शेख अज़मत साहब थे, और जनाब जस्टिस मुशीर आलम साहब थे। तो ये काफ़ी हेयरिंग चलने के बाद जब ये इख्तिताम मतलब फाइनल वर्डिक्ट आई थी, जो अंदाज़न जो पब्लिश हुई थी, वो 19 जून 2014 को, तकरीबन 8-9 महीने के बाद जनाब। तो इसमें जो सबसे हम जो पॉइंट फोकस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें अक़लियती इबादत गाहों को या रिलीजियस प्लेसेस को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए बाय एक सिक्योरिटी फोर्स, एक तश्कील दी जाए जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जो मोब को कंट्रोल करे, और इन हालात में अगर जो अंदर प्रेयर के लिए लोग मौजूद हैं उनको सेफ गार्ड किस तरह किया जाए। तो ये वैसे एक बहुत लैंडमार्क वर्डिक्ट थी जो तसद्दुक़ जिलानी की, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगी, और मिनॉरिटीज उनका शुक्रिया अदा करते रहेंगे। हम आते हैं इसमें कि आज तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। लाख कोशिश करने के बाद आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत ने भी काफ़ी उसके ऊपर रिमाइंडर्स दिए हैं, मगर उसके ऊपर आज तक फोर्स के ऊपर प्लस उसके कैमरास के ऊपर, जो हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में जो इबादत गाहें हैं उनके ऊपर कैमरा भी लगाए जाएं कि हम कम से कम कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उनको ट्रेस कर सकें और उनको सजा दिला सकें। मगर इस वक्त हमारी मजबूरी ये हो गई है कि जी दोस्तों, हमने अपने चारों रहनुमाओं की जो अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पाकिस्तान के शहरी हैं और आईने पाकिस्तान के तहत वो मुसावी हक रखते हैं अपने रहायश, अपनी इबादत गाहों, अपने जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की। इस हवाले से हम एक अहम पॉइंट कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अपनी नौयत की ये पहली रिसर्च देखी है जो इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एडवोकेसी की है, 2019 में ये जारी हुई, जो एक बहुत लंबी चौड़ी सी रिपोर्ट है। और ये हम आपको अपने प्रोग्राम के मतन में भी जो हम बातें कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के लिंक हम आपको ज़रूर देंगे, ताकि हमारे मुसद्दका जो बातें हैं आप ये ना समझें कि हम हवाओं में या खलाओं में बातें कर रहे हैं। इरादा की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में मीडिया अक़लियतों के मसाइल को उस तरीके से उजागर नहीं कर रहा जिस तरीके से करने चाहिए, बल्कि इनको मज़ीद मुतनाज़ा करके पेश किया जाता है। और जब अक़लियतों से मुतालिक भी कोई मसाइल होते हैं तो उसमें अक़लियत का, यानी कि अगर मेरे खिलाफ कोई खबर है या मेरी कोई खबर है लेकिन उसकी तर्जुमान मैं नहीं हूँ, मुझसे पूछा ही नहीं जाएगा कि आखिर ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और आपका क्या कहना है। इरादा के साथ जो ये समाजी अदारा है जो रिसर्च का काम करता है और हम सबको बताता है कि मीडिया को क्या किरदार अदा करना चाहिए, मैं इस रिपोर्ट से 100% मुत्तफिक हूँ। बात यह है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारी अक़लियतों को हम उस वक्त ज़्यादा बेबस महसूस करते हैं
جب میں کسی کے خلاف کوئی خبر ہو یا کوئی ایسی خبر ہو جس پہ کوئی زیادہ ولنریبل ہو تو وہ چونکہ اس کو جان کا خطرہ ہوتا ہے، وہ روپوش ہوتے ہیں، وہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ نقل، وہاں جی ہاں میڈیا واقعی وہ کردار ادا نہیں کر پا رہا جو کہ اسے کرنا چاہیے۔ اس دشت کی سیاہی میں اپنے بال کالے کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، 2 دہائیوں سے زیادہ گزر گیا ہے کہ مختلف پیچیدگیوں کو ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ہمارے پاس اگر ہمارا روایتی میڈیا اس طریقے سے ہماری ہی خبریں نہیں دیتا تو ہم سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایسے ایشو وہ کرتے ہیں، اور بنجارن چوپال تو نام ہی راہ چلتے چوپال لگانے کا ہے، راہ چلتے مسائل اجاگر کرنے کا ہے، کیونکہ ہم بنجارے ہیں اور بنجارے کہیں بھی اپنا دفتر لگا لیتے ہیں اور بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستوں، ساتھیوں، ناظرین، ہمارے دنیا بھر کے دیکھنے والے سب ساتھیوں کو اس فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم نے اپنے پروگرام کی پہلی قسط کا بھی آغاز کیا، دوسری قسط کا بھی آغاز کیا کہ آخر بھونگ مندر جیسے واقعات کب تک ہوتے رہیں گے۔ ہماری تیسری قسط بھی ابھی باقی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے مل کر ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہیں نہ جائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ تیسرے پروگرام کے ساتھ بہت جلد آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔